définir comme balima bonne nouvelle chaman pas de baby ay vidéo ay partager djembe ka soro malion bonne nouvelle flo yere djumé flo ana armée mogo ou clémé ka blende courant de soro aradar de bala aradar amagote ko blende ki to ako avion ga wuli ko kata fembe kede a blende do bise ka char do to iba ci jusqu'à 20 30 40 km abaka cible aba até. Ça veut dire que, bonne nouvelle floye, du même balimao. Anga armée et recrutement de dames samno. Zone mouna, ni djadisou keleme kataka, anga demiseni tiaman kungolo nyagami. Mali armée de boulebe ki joa singasaka. Et recrutement dames na, avec là, ko bonne nouvelle fana fatukuni. Awa, ko, uka groupe, uka terroriste groupe flade kala, iya da agaliga mogone, amadou koufaka mogo. Koluye kise de chi nyogona bi. Balimao mogo tan fla ko de fagara anyo nouvelle soro djuma anyo soro gao uka information de bobo gao fegela uluka information jelundi ulu bora yoro konana anga président Assimi Goïta fama bora ka discours do ke akabo aklima aywa balimao ani seda wa fana chelala problème te ani côté anglophone munche balimao anga jobu avec voyager là on appelle ça la diplomatie agressive. Ano defo kele sera kungulumo ka worod la enjigao ay taso nenin ko bana fen ko bana c'est-à-dire que kele sera kungulumo de ka woroma enjiga tseka kele woro tableau famia samno bi mali armée de ka puissance do soro akabo aklima mena révélation ke balimao ay vidéo ay partager djembe ka soro balimao irisu nambe ka échange ke sanu ni fond de la samno hanuye ambargo ke mali kambi muye dumuni ko ta fanfela yi anga sanu dunga munu mangulu sanu dinge bambulu pétrole dinge bambulu ambe échanger kani jamana chamanche c'est-à-dire que technique chamambe no mais dobe ntemanda doula mais mbalimo mena secret mena armée ka recrutement aywa bonne nouvelle fana juma tukuni anga armée mogo munu kumbe armée de l'air la aviation na mais c'est kaka mogo kumbe armée de l'air aviation niveau là où il y a récompensé bas de koulou fanaye. Donc si ça amène à de 6 bref reconnaissance non. Au lieu que gros titre où ka nyefo angena auka don malikola ninde besina. An karamogo aidara fana bora aidara ko tiena kamero mina ko bi ko tiena ko malikola de kajo. Aidara kuma ka flemme na kala ambela jele mala jofa. An karamogo aidara ko kamero mina ko bi. Ko yoro munumbe ni terusu keleme ko mine ayoro clanche be de beka ou libéré bi. Dia terrorisme yere be ku yere dibi u yere be ka kelebi u be ka défection kebi u be ka boli armée nyabi balimo akabo aklima commentaire be prévu be amena bela jere la ay vidéo a partager djembe ka soro balimo yana ngata nyafa anga président Assimi fana bora ka discours do ke ne président Assimi ka discours ye ne segu tumara nyaji de bora metla ko ro fana kala Assimi ko ni ya u be ka toroya nyasi oluma bi olumana fangata ko fanga jenyedu oluye fangata parce que jamana bina dinge do kono aka bon haklima balimao yana ngata nyafe armée man kuramu me mali armée bolobi ou keleme ka recrutement kuramu ke balimao ay recrutement flen nge balimao mali armée recrutement damne aksabene flen le chef d'état-major général de l'armée communique la campagne de recrutement spécial dans les forces armées au niveau des localités du centre et du nord du Mali va se poursuivre jusqu'au 28 janvier 2022. Ce recrutement qui s'inscrit dans le cadre normal a pour objectif de reconstruire le tissu social et communique visant à réduire les sources de violence, maîtriser la prolifération des armes de guerre, faciliter le processus de pacification et de cohésion sociale. Donc, Mali armée de ka recrutement ke zone mununa, kele de ka ke zone mununa, diatisu kele de ka taka dugu munu minede. O genunde, Mali surasu bena olde do armée la bi, mokti bola. Mali nord dugu bebala, menaka bebala metla ka besite, ni armée ere de Mali armée communiqué mike odene. Politologue kuma kante de, abenga pasi fana sanfɛ ni mɔgɔ madala perevu be ay tanga pasi sanfɛ balimao jamana ba be ka armée doni cogoya parce que kani faso den jugu to Mali kuna Faransi nana de aye tamasegu to Kidali aka korobolo to Gawo aka marfa duma aka na siasi nyagami Assimi Goïta commencera ka mɔgɔ nyagami ɲɔgɔnna de à partir d'aujourd'hui mɔgɔ si tɛ marfa ta ke e maninga ye ke be maninga dɔrɔn défense ta
ou bien maraka ye be marfa ta ki be maraka autour de défense ta ibe do Mali armée de la awa ibe Mali de défense ta jugu kera maninga ye o jugu kera maraka ye o jugu kera tamasheki o ni mogo be fe ka Mali bo aka sawra la ibo tigi kele awa chia cité marfa table o de bana pew amba foko bravo à l'armée malienne mena sigi aroka ay communiquer to la meden balimao akabu aklima balimao. Il concerne les jeunes hommes en possession de matériel de guerre des nationalités maliennes âgées de 18 à 30 ans. Quand j'ai dit que nous marfata, nous sommes maliens de dos. Ou voilà on de dos Mali armée la 6 non. Voilà ça, chouenou kadabla, binganou kadabla, ku encadré, ku ke Mali surasouye, ou ka Mali défensita. Mais chia chite marfata blé, kibika chia de défensita. Bravo au président Assimi. Balimao, Mali armée manata dugo dugulabi. Bolofa de beke ku kumbe. Mouyato la armée ku makako. Parce que o kumbe diatiso de kumbe Mali surasou ka finun do la kata tieni ke o bede banabi. Mali armée ni Mali population de bolo be nyogon bolo bi. Anga armée manata yoro la. Population civile de bu kumbe. Ka bla unya. Koy aita jere tusu be yafe aradar fana be anga armée ka mobili belabi aradar de bulabi akabo aklima anga armée nous gosira nyona ou be boride l'armée monte en puissance balimao ala ka baraka do Assimi Goïta la balimao anga nyora fana kala balimao ay nyora la jede secteur de Ségou Djabali Djonfori Massina Tenekumbe Tomia Sai Timité Jafarabe olu be fladugude Sévaré Banjakara Koro, Djene, Douanzan, Kona, Soufroulay, Odougou, Dogonodougou, Fladougou, Tamasheki Dougou, ou bien le recrutement qui est Dougou Bedela, Génie FFP, Nate Barala, armée de Beka, et recrutement qui est Akabon Akilima, Nimbede Benado Mali armée là, Nimbede Benado Mali couleur défense. Chiate marfata chiakama chiakelete Maliens te tamasheki contre la Maliens te fla contre la Maliens te dogono contre la kele de bana awa yani février ka ban Mali centrique kele be ban awa irisu ka bazi ambe oro minabi irisu ka bazi be Tombouctou irisu ka missile de défense no S400 Mombas Mali sangolo be sécurisé kasoro jugu kana bi Malika irisu be ko installé avec Mali Afrique be avec un Mali ni Algérie droit de boulot, à Afrique du si boulot, ils reçoivent nos déployés. Ils reçoivent ou comme 25 ou 21, au début de Benadi Malima, en a sanu dinga dobeno, ils reçoivent opérateur économique dobena, ama fallait de que sanuna, Mali te war bois poche la blé, kataka fenga sane, sanu ban fait, diamant ban fait, pétrole ban fait, lithium ban fait. Maganesi ban fe non phosphate be fem be bambolo sanu dron anga sanu dron de be kake kanga armée kala be sanu dron magateke pétrole la magateke jamana irisu ko kuban deme jusqu'au bout irisu ka opérateur économique ou be sarala kana balima bonne nouvelle de be non akabun aklima mono na mana ka fola irisu ka akunu la me Algérie ko kaban deme irisu ko kaban deme irisu akili sigili ayawda akakili sigi ko ngomirana mode Mali croix de be kajo bena feno fana ira aflene ou bien un recrutement qui est Gao, Menaka, Asongo, Tombouctou, Djema, Kidali. Ne douvons pas ou bien un genou de recruter Belabi. Mali libéré la Mali, à partir d'aujourd'hui, le Mali est libéré. Ils sont installés la Mali Nord là. Aosawadiko Kuma Bana Peu, c'est le Mali de Kidal à Taï. Ni mon quitte Malien, il veut passeporta. Dougumika de Betalaï. Ame Bedeli, Amambolo di Bema, Amambolo ça m'appelle non fait. Nanga Jamana tête là. Mon façon, mon me kaou bla, ameta plainte de karsa contre là. Do be non olu te fakanya ou be kaw bla distraction de konana kaw bo façon do straka ala armée de be barala ala armée sigilente asinolente an karamo aidara yemu fo ango kalango la me tagana tala de ayere ga aidara kuma kanane aidara mission jalemba aidara ko dugu chama bebi ou be ka téléphone ci ale aidara ma ko Mali armée be ka dugu libéré bi angala me voilà. Quand le téléphone ne veut pas tcholou ma aidera kuma kaname. Wani ala sona bi téléphone minu mga kachi ama amiga ka kibaru minu soro akele mi kan ni soja parce que yoro dikune chama be monsieur le président oti alhamdulillah ubuga ka ala tanobi malgré ababa Aïdara ko dugu chama minele bebi kube ka téléphone de tie ale Aïdara ma comme monsieur le président un malien anga Assimi Demessa
ala de Assimi ci anw ma I kana Assimi dɛmɛ ko parce que ko fa ka wari de d'e ma a ka sanu d'e ma téléphone tɛ ne ni Assimi cɛ a ka dɔrɔmɛ kelen tɛ n kɔnɔ n bɛ ka kɛ faso kanu de kama ni Mali libéré la bi wallahi ne fa bɛ kisi fagali ma ne baw bɛ kisi fagali ma ne faw bɛ Kidali ne baw bɛ Kidali ne faw bɛ Bandiakara ne baw bɛ Bandiakara ne faw bɛ comment on appelle là Djéné ne baw bɛ Djéné Malien bɛɛ ne fa ye Malien bɛɛ ne ba ye ni Malien kelen ni kisira bi ne b'a fɔ ko alhamdulilayi a bɛ fɔ de ma ko patriotisme I kana kɛ dɔrɔn I kelen e ka intérêt nɔfɛ e bɛ jamana wuli ka jɔ ni Mali libéré la bi dans 2 ans Mali bɛ expert irisiw ka expert ko ni Assimi ye Mali libéré ko san 2 dɔrɔn Malien mɔgɔ million 5 baara bɛ ta ka do de ma plus de 5 millions de Maliens an ka Assimi Goïta président Assimi Goïta kumakan na mɛn yan yɔrɔ la Assimi Goïta bɛ mun fɔ ne kasira de ne ye président Assimi kumakan mɛn a ye ne ɲɛji de bɔ n balimaw an ka jɛ an k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ président Assimi ye mun fɔ ça donne les larmes aux yeux aw ni an ka lamɛn ɲɔgɔn fɛ ale bi minnu bɛ grève hukumu kɔnɔna la a ka kuma hali bi bɛɛ k'i basi ni heure na don min na a bɛ kɛ bɛɛ dɔɔni dɔɔni de don a bɛ kɛ dɔɔni dɔɔni de ka Assimi ko k'a b'a ɲini minnu bɛ grève la ala an ka jamana de bɛ ka kan ta ye a bɛ ɲini Assimi bɛ ɲini ka kasi ne Seku Tunkara kasira Assimi ka nin kuma la c'est à dire cɛ bɛ fɛ ka jamana bɔ bolo la mais dɔw tɛ fɛ jamana ka bɔ bolo la an ka sabali sa an ka jamana in lajɛ sa ni waati tɛ kɛlɛ waati ye ni waati tɛ an ka ɲɔgɔn classé waati ye c'est à dire que dɔw de saralen bɛ kɔfɛ juguw kɔnɔ u kana an kunkolo ɲagami an yɛrɛma ka ɲɔgɔn kɛlɛ ne tɛ don classe lankolon na dɛ ni mun b'i ka classe kɛ taga kɛ an tɛ basa faga la an bɛ jamana libéré de la awa Mali bɛ libéré fana an tɛ mɔgɔ ko kɛlɛ la an tɛ mɔgɔ contre la an jugu kelen banna minnu bɛ k'an fa n'an baw faga olu y'an jugu de minnu tɛ fɛ olu ka taga olu de bɛ ka na ni ko wɛrɛw y'an senkɔrɔ mais a tɛ marché wallahi maa juguya tɛ Assimi kɔrɔ Assimi bɛ fɛ ka jamana in bɔ bolo la a y'a lajɛ Assimi bɛna mun fɔ yan yɔrɔ fana la a ye Assimi kumakan filanan lajɛ yan yɔrɔ la wallahi ça dɔn ne Seku Tunkara ɲɛji de bɔra wallahi sura ne kasira ne Assimi kumakan mɛn kunun ne kasira parce que président bɛ fɛ ka dugu bɔ bolo la tubabu bɛ faga de k'i lebu billahi u b'o de k'i la n tɛ fɛ fɛn ka waliden sɔrɔ a y'a ni de di wallahi maliyɛn anw kosɔn a y'an ka sabali sa ne kasira su o di ne ye Assimi kumakan na mɛn wallahi ne kasira de an ka nin yɔrɔ lajɛ gɛlɛya maliyɛnw ka lakaranni kɔnɔna la an bɛ kuma o kan o mana kɛ an ni mɔgɔ wɛrɛw ye an b'a fɔ nin bɛ ka nin kɛ nin tɛ bɛn an ka baara kɛ nin kan pour que maliyɛnw ka laɲini ka se ka sɔrɔ cogo min na donc k'a fɔ an na bi kɛlɛ tɛ an ni mɔgɔ cɛ gɛlɛya ma ni mɔgɔ cɛ parce que an bɛ ka maliyɛnw ka hakɛ mun kɛlɛ kɛ o de gɛlɛya ma ni mɔgɔ cɛ sinon gɛlɛya foyi tɛ ni mɔgɔ cɛ Assimi ko kɛlɛ o kɛlɛ bɛ n'u kɔfɛ juguw cɛ ko ale Assimi bɛ fɛ ka maliyɛnw ka hakɛ de d'a ma o ye jumɛn ye ka Mali fan bɛɛ libéré Azawadi ko kuma ka da kɛrɛfɛ ka taa Kidali fo Kayi maliyɛn bɛɛ ka kɛ kelen ye ale Assimi b'o kɛlɛ min na u wulen b'ale contre la o dɔrɔn de la ale mana fanga ko la ale bɛ yɔrɔ redresser ka ban dɔrɔn k'a di civil ma a bɛ taga ka kan kɔnɔ sɔrɔsi de don k'ale Assimi bɛ ka kɛlɛ dɔwɛrɛ tɛ a bɛ ka maliyɛn denw ka hakɛ de d'u ma ko sinon kɛlɛ t'a ni mɔgɔ cɛ kɛlɛ jumɛn bɛ Assimi ni CEDEAO cɛ kɛlɛ jumɛn bɛ Assimi ni Macron cɛ moi CEDEAO bɛ Macron ka baara de la CEDEAO kelen kelen ni o bɛ Macron ka baara de la Assimi ko k'ale bɛ maliyɛnw de ka baara la Assimi ko k'ale bɛ an ka hakɛ de d'a ma Assimi nana ni marifaw ye Assimi ye Mali armée kalo kelen kɔnɔna na wallahi président dans l'histoire du Mali n'a bɔra Modibo Keïta la o président ma sigi Mali kɔnɔ k'e Mali armée jusqu'à ce point Assimi bɛ ka kuma a bɛ ɲini ka kasi wallahi cɛ y'a ni de d'an ma n bɛ ka kuma a ka dɔrɔmɛ tɛ ne kɔnɔ n b'o fɔ n bɛ n bolo kɔrɔta aw wa ne nata taa kan fana ne b'a kɛ faso kanu de la parce que ne b'a dɔn ni Mali libéré la bi bilahi maliyɛn bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ maliyɛn bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ ne ka hɛrɛ ne bɛ Amérique n'a ne jɛ n tɛ baara kɛ n bɛ balo a bɛɛ ni Ala cɛ ni n banana ne tɛ furakɛ Amérique ne bɛ furakɛ fu de la Amérique je vis très bien ici mais munna ne bɛ hami aw la parce que ne balima d'aw ye i kɛra tamaseki ye i ye ne balima de i kɛra maraka ye ne balima de ne Seku Tunkara ye tamaseki de ne ye fila de ne ye maraka de ne ye kakɔlɔ de ne ye miyanka de wallahi ne ye Mali siya bɛɛ de ne tɛ siya bɔ siya la dɛ o de kosɔn n ye général Gamu n ye kangari da o ye don min na tamaseki caman ye n wele ko ni tamaseki fɛn fɛn ye n wele ko n ye nin fɔ Gamu ma n bɛ taga jigin aw kan u yɛrɛ yɛlɛla n ko kuma hakili la k'a fɔ k'an bɛ siya kɛlɛ de la mɔgɔ kana n wele siya ko kuma la dɛ ne ye tamaseki de ye ne ye fila de ye ne ye maninka de ye ne ye maraka de ye ne y'a bɛɛ de
ni flamu ya ka ma nyambe bongo karsa ne tingara ye ki flaye ne bi ngara ye ki malien di na mo yido bo aw kungula parce que incident de ka cha en krefe parce que ba non ala ki je fembe la hakili di ni e jera hakili la wallahi aka jugu ni fembe ala ka hakili nyuma ndamma ne ka vidéo e éveil de conscience di ka wala boko kalama ka malien bela boko kalama sans exception de parti pris là je me bats pour le Mali a tienbe ka bange bi balimaw anga kuma tola media non asimi koko alebe ka malien ka hakɛ min ɲini k'u bɛ kale kɛlɛ o de la an ka yɔrɔ la n bɛ eretro ka yɔrɔ ni kan ka lamɛn ayo an gɛlɛya malien ka lakaran kɔnɔna la an bɛ kuma o kan o mana kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye an b'a fɔ nin bɛ ka nin kɛ nin tɛ bɛn an ka baara kɛ nin na pour que malien ka laɲini ka se ka sɔrɔ cogo min na donc k'a fɔ an na bi kɛlɛ tɛ an ni mɔgɔ cɛ gɛlɛya ma ni mɔgɔ cɛ parce que an bɛ ka malien ka hakɛ mun kɛlɛ kɛ o de gɛlɛya ma ni mɔgɔ cɛ sinon gɛlɛya foyi tɛ ni mɔgɔ cɛ o kɛlɛ fana o de kɛ parce que n'an m'o kɛ nafa t'an na ko olu b'o kɛlɛ de kɛ n'ale asimi m'o kɛlɛ kɛ hali n'ale ni de bɛ taa da fɛ walayi ko nafa foyi t'a ale la n ko ne kasira de yɛrɛ woloden fɛn fɛn mana nin yɔrɔ i jɔ n ka ɲɛ cɛ quoi sinon ɲɛji bɛ nin ka bɔ quoi c'est à dire a ye nisɔndiya fo ka ɲɛji bɔ a bɛ ni ala cɛ c'est à dire a bɛna fɔ i ye miliyari de bila ne poche la bi bilahi kuma kan ka hɔrɔn fa mais fasoden jugu tɛ se ka kɛ nin yɔrɔ fɛ parce que dɔw ɲɛ fiyonlen de bɛ hali ni ye kalo yira dɔw la u b'a fɔ ko lolo don parce que u t'u faso fɛ u tɛ ala fɛ u t'a kira fɛ n'u yɛrɛ poche kɔnɔna tɛ u ɲɛ tɛ foyi la hali ni sanpɛrɛn jigira maliyɛn bɛɛ ka dɔw ka sira t'a la n balimaw n bɛ eretoro dɔɔni kɛ nin yɔrɔnin kan an ka namɛn parce que an bɛ ka maliyɛnw ka hakɛ mun kɛlɛ kɛ o de gɛlɛya ma ni mɔgɔ cɛ sinon gɛlɛya foyi tɛ ni mɔgɔ cɛ o kɛlɛ fana an b'o de kɛ parce que n'an m'o kɛ nafa t'an na k'olu b'o kɛlɛ de kɛ n'olu m'o kɛlɛ kɛ nafa foyi t'o la sɔrɔsikɛ b'a ka dugu de défend sɔrɔsiw de biafra kisi awa asimi ko tuguni yan yɔrɔ la n balimaw an ka asimi ka kuma lamɛn yan yɔrɔ fana tuguni asimi ye kuma dɔ fɔ yan ko maliyɛn bɛɛ ka baara kɛ bɛɛ k'i ni jigi da gouvernement dɔrɔn kan de yarɔ ne bɛ deli ka kuma min fɔ a ye nin yɔrɔ fana mɛn hali ni k'a fɔ maliyɛn bɛ se ka dɔnni danbe min ye diɲɛ fan bɛɛ fɛ parce que ko bɛɛ gulonlen bɛ danbe la bon hali sɔrɔsiya a gulonlen bɛ danbe la i bɛ siran i tɛ sɔn o bɛɛ ye danbe de ye nka bɛɛ bɛ daminɛ du kɔnɔ ka yɛlɛn dɔɔni parce que sɔrɔsiya b'a dafa de mais ni danbe bɛ yen ka ban a tigi maloyakow bɛ yen a bɛ filɛ ka sa a tɛ sɔn ko dɔw ma donc n'an sɔrɔ yɔrɔ ma ka ban dɔrɔn baara ɲɛna a yɛrɛ nin kuma bɛ dɛ an ka danbe wala an ka tugu an danbe kɔ n ko nin ye hɔrɔn den de nin ye yɛrɛwoloden de bilahi ala minnu danbe tɛ minnu na olu nin kuma tɛ don olu tulo la o depuis minnu ala ka minnu da u ma deli ka tiɲɛ ye parce que a ye du kɔnɔna ko kuma fɔ asimi bɛ ka Moribo Keyita ka kumaw de fɔ quoi a bɛɛ ni ala cɛ nin ye Moribo Keyita den de sigilen aw ɲɛkɔrɔ tan nin ye Moribo Keyita photocopie de aw ɲɛkɔrɔ tan a ko danbe fɛn bɛɛ bɛ danbe de bolo ni danbe t'i la maloya tɛ k'i la a dɔw tɛ maloya nkalon tigɛ la wari de bɛ da dɔw ma ka nkalon tigɛ k'u faso janfa a dɔw tɛ miiri u tɛ tagasi u ni malo ma se hali so kelen kɔnɔ u bɛ nkalon tigɛw la réseau kan a CEDEAO bɛna sanpɛrɛn jigi an kan a dɔw bɛ ala deli de la a dɔw bɛ ka hali lettre ci CEDEAO ma k'u ka sanction kɛ Mali kunna u yɛrɛ ka intérêt la mais ala t'a si ɲa n balimaw o tɛmɛnen kɔfɛ an balimacɛ bɛ yen nɔ ko Bubu Marbel n balimaw o fana ye révélation de kɛ Mali armée kan n bɛn'o bɔ k'o yira aw la ne Segu Tunkara kasira de an ka nin yɔrɔ lajɛ fɔlɔ e nana dugu min dɛmɛ e n'o tɛ kɔnba kɛ ɲɔgɔn fɛ o tigi ye i bolo bɔ mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ a m'e gɛnɛ e n'o ye baara daminɛ o n'o tigi bɛ blessé ɲɔgɔn fɛ u bɛ sa ɲɔgɔn fɛ u bɛ bara ɲɔgɔn fɛ u bɛ turu kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ jugu ɲini ɲɔgɔn fɛ n'o min ka di k'o bɔ diɲɛlatigɛ a banna an balimacɛ dɔ de bɛ ka kuma Gandi maliyɛn ka fɛn na a ye kuma min fɔ ça donne des larmes aux yeux a ko irisiw ni an ka sɔrɔsiw de bɛ patrouille bɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ irisiw bɛ k'u ka missile dɔ de monter Mali nord la Afrique bɛɛ les missiles S400 a bɛna kɛ Mali ni Algérie dɔrɔn na a tɛ Afrique dugu si la Nigeria bɛ kasi la don o don ko irisiw ka taga bila olu fɛ mais irisiw ko non k'u b'a bila Mali la de Tombouctou kelen kelen in na ni mɔgɔ min tɛ Mali ko la a fɔra bɛɛ ɲɛna sa dɛ le Mali monte en puissance Mali ma filɛ a yɔrɔ la fɛn tugun an b'a ye k'a fɔ baara ninnu daminɛlen kɔfɛ n y'a f'i ɲɛna ko an bɛ tila centre la yanni mois de février cɛ février kɔni na Ala sɔnna ma o b'a sɔrɔ armée tilala centre la yanni mois de février cɛ a y'o kuma sɔrɔ baara banna pewu an bɛ yɔrɔ min na ko sisan an bɛ Jalube ani Filadugu ani Wɛrɛ kɔnɔna la ka yɛlɛ ka taa
Donc on a arrêté yo ko ni ma télé on a yoro récupérer ka ta don non on va récupérer mo de bra na kumbeo ne m'a fait un ngo dugu bila il y a 1600 villages qui étaient sous l'occupation jadis ne m'a fait nga be ma me nyo be ma fa ko to yure di mo ni na ye kila dam na do bu yure di mo o de ba kew mo ko buru ko armée kumbe anya ni ke passa o kuntia o don opération na armée 16 personnes les 16 personnes moumine Gudum ya Syria apa amin mun do ando ayo du uyumine uyere ni bakato kuno pati atake ni munkele do bula il me rasa jibe sena uyumine do pati ça ani min do de parler non fait ani te do de parler non fait ani khabda do de parler non fait kelo do donc ni ba barakera et braka ki bulu nyoma c'est pas l'armée seulement c'est toute la population. Il va faire un folo kelem me kelena ni ay turusu me kana yoro gani dore tew ni armée tew na nya fa ci tawbulu kwanta bulu ni tawbulu nu mo tawla bugal ruke gouverneur autonome juge autonome président autonome ou d'état kam mo kuma sunni c'est ça non si ka fokera akilo yo yo mine jamana de ba participer à propre à sécurité là alhamdulillah sur ce qu'il débarque la pleine sur ce qu'il demande de la barque no allez ni armée de détachement de timine et bi civil do la lawni ata wakati na okunti okuntu do no wolok meno wole ni mu de kele wani ni be lava fene in para de bisena wani tiju mais quand il est sur ce qu'il demande il a tout qui se mal il a tablette qui se mal il a gouverneur se mal ika flag ika wore tiki sebala peki bi ka franyo ka penisi do kele bari na do be marfaji do be kuno folidi do be bisimilege do be bolodi do be tetelege do be roira c'est ça le bon impéri ma ko kele mais bubu mo chamo tumeka donc balimao abela jere ni yoro isade kuma be bana pew mali armée ani population le be ka barake ni cey ni mo nyana mayde wallahi ni ne segu tungara mo nyana mai mbayira wala ngoni mo nyana mari men ni kalabanci fana yembafo le te nyango de ne mo fla ye wuyen la convaincu ni tiro ko bubu marbel chero fala be no ko adama jabati abeto kata PCFM na ni mo fla mala to kan na men ndebe kuna fondi ayaka kuma be donga bala ama fo akarata boulevard le prince la ama mo koroma tege ay information di mun kay malima aw fotoro ama mo to foke ama mo la goshi ali petini be ka intervention ko ya se ka be kuma do ada aya dévier kateme abe fonde ma ko faso jola ate mo critiquer ate mo koroma tege atna fo ko ni mouvement manga ni ke ni nganga ni ke akanga to netala atara jamana ere ka avantage e jumenge jamana ere be ka mun ke mun kay jamana ma here mu be kana malien ko o de be ka ke atara kuma o de ka abe fonde ma ko faso jola. Je suis très fier de ce monsieur. A trop Boubou Marbel. Ni ma fla trop Boubou Marbel. Balimao. Na ye façon de nyuma yamba ira aula. Information munu kumambulo ko nyafo onyana bi. Armée fana be ka akasego ke. Bebe ki sego ke. Malikura be ka fo. Ambe ka sigo malikura na balimao. O malikura de be ka jo. Amba kla alibi. Ambe contenir information ye toujours. Ambalma che do be no ale be na kuma do fo angola me. Ni aunje. Ni mo do wuli la cabinet jamana potinge kono. Kala jo. Yeni kofi mogo ka otiki kelede angere wala be bo jamana kelere de kono folo ka sin sama ka la gushi ka buruja aka dose mi rebe kabini ya fitini nama ni ya be de sama kana au be fe ka dam ma mi na ko ni ma nyumanyi au ta donde anyete ni na anokawa ton de be jina ki madelika ererke ati ton de be jina ki madelika ererke on go yebe oti Nelson Mandela farafin folo min kɛra président Afrique du Sud Nelson Mandela tɛ so ke de hakil na sɔrɔ ko ka président ya kila vote nana kɛ a y'a dɔ jama bɛ Nelson de nɔfɛ a gagnera farafin bɛɛ nisɔndiyara to ye mun dan kan yanni ni cɛ kana ni fɛnɛ nali an fɛnɛ bɛ nan ta juru sara ɲɛma na mais ka discours kɔnɔ a y'a jɛya dɛ a ko ale mana juru sarali kama amana règlement to ba fo mako règlement de compte amana non ale mana règlement de compte la ale de sam wani wolon vla
kɛ kaso la mɔgɔ fɔlɔ min bɛ yafa fɔlɔ o y'ale de ale yafa o tɔɔrɔ kɛra fɛn o fɛn na finman fara jɛman kan bɛɛ k'i ta bila sisan an kan tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka firidisi de sobe e ma yala bɔlen président la mɔgɔw ma ɲinɛ kɔ mais an tɛ yafa de quoi maliyɛn tɛ yafa maliyɛn ɲɔgɔn de ma u bɛ yɛlɛ i fɛ mais i ka ko minnu tiɲɛni b'i kɔ u bɛ t'o bɛɛ de sɛgɛrɛ ka san kelen ko kan k'i buruja k'i lagosi diɲɛmaw ka ba ye pewu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ fana ka ba ye alors que jamana dun karafe b'o tigi de bolo n'o binna o ye jamana binnen ye mais an t'o o jate dɛ i b'a dɔn dɔw ka problème ye mun ye jamana ka to a la n b'o kɔrɔ dɔn ka tɛmɛ jamana tɔgɔ duman ka di karisa ma walahi ni ne bana b'an fɛ yan karamɔgɔ kuma bɛ filɛ nin an karamɔgɔ bɔra ye kuma bɛ fɔ dɔw ta ye de ni Mali libéré la a bɛ fɔ ko président Assimi de Mali libéré donc u bɛ bɔ u bɛ ko bɛɛ kɛ walasa Assimi ka échec ta ni Assimi ye Mali libéré bi o ye dɔw ka carrière politique bannen ye olu b'a préféré Mali bɛɛ ka ci olu ka na mais Assimi ka Mali sauver Assimi tɔgɔ min bɛ fɔ dɛ farafin bɛ sa tɔgɔ ko la hasidiya ɲɛngoya yeko kɛlɛ o d'an bila kɔfɛ ala ka hakili ɲuman di an balima minnu murutilen bɛ bi ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma mais jamana si tɛ jɔ n'an ma yafa ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka bolo di ɲɔgɔn ma l'armée i ma da hakili sigilen c'est-à-dire que CEDEAO tɛ se ka foyi kɛ maliyɛnw na bi n b'o fɔ an ɲɛna bi wallahi CEDEAO tɛ se ka foyi k'an na awa ni CEDEAO tɛ kɛlɛ fana na dɔw bɛ ka bɔ an bɛ karisa don kaso la c'est-à-dire que manamanakanw nafa tɛ kuma mun na dɛ u bɛ ka na n'olu de ye ka débat yɛlɛma u ye san caman kɛ ka maliyɛnw kunkolo yɛlɛma ne tɛ don mɔgɔ nɔfɛ ko kɛlɛ la ne ni mɔgɔ maliyɛn tɛ kɛlɛ la dɛ ne ni faransi de bɛ kɛlɛ la awa ne bɛ Mali de défense ta parce que adamaden ni ala y'i jɛ hakili la quoi bilahi hali wulu ka fisa n'i ye ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma tɔw man filɛ foyi ye hali tɔw ka jakumani min b'a ka dilan kan hali tɔw ka wulu mɛ n'a bɛ juru don a kan na tɔw sɔnnen b'o ye ka tɛmɛ anw farafinw kan parce que fɔlɔ n'u tun bɛ n'an fɛ yen farafinna u tun b'an mɔkɛw forcer de ka juru dɔw la k'u diyagoya k'u bila baara la mais bi tɔw tɛ an diyagoya dɛ tɔw bɛ farafin dɔ de wele k'o farafin ɲɔgɔn bila o ka anw diyagoya an ka to faransi ta la anw ni ala na kɛra cɛ anw ko k'an kalan la anw ko doctorat b'an bolo an ye kalan kɛ Chine an ye kalan kɛ Amérique wallahi ne kalan don mais Mali wallahi ne ma fɛn dɔn bali ye ka kalan mu les soi-disant intellectuels kalan faribo de b'u kunkolo kɔnɔna ils n'ont rien u bɛ t'u sigi bɛ taga tubabukan dɔrɔn kalan faransi dɔrɔn k'ale sigi sogobi oui mais je viens de Paris hein oui j'ai le diplôme français tout moria j'ai le diplôme français et mun k'i faso ye faden sago mɔgɔ lankolon maliyɛnw a sogobi fɔra n'a a kiriti karata fɔra n'a anglais fɔra ni nana kana da u la dɛ prévu bɛ kɛ sur le terrain ni min faso i bɛ prévu de yira i faso la doctorat tɛ Assimi Goïta bolo master t'a bolo sɔrɔsi de don a filɛ ka kunkolo la baara k'a ka jamana libéré aw ka kalan ye mun ɲɛ aw ye aw ka kalan ye mun de ɲɛ aw ye cɛ an ka kan faso fɛ sa an ka miiri ala la an ka miiri a tila la hadamadenw de niw bɔra n'a fɔra ko o fɛngɛ aw ko k'aw kalanlen don k'aw bɛ ala dɔn k'aw b'a kira dɔn a kuranɛ dɔnna dɔw yɛrɛ bɛ yen a bɛ ka fisa n'olu yɛrɛ ye ne t'a dɔn o ye kuranɛ kalan ka jugu de kan aw bɛ fɛn fɛn don ne t'a dɔn a ma jugu dɛ n b'a fɔ ko kuranɛ kalanna bɛɛ dɛ kuranɛ kalan ɲumanw bɛ yen mais bila Mali fagabaga kuranɛ kalannaw b'a la tubabukan kalannaw b'a la olu dɔrɔn de Mali fagabagaw ye bi minnu ko k'olu kalanna k'olu ye kuranɛ jigi o mɔgɔw dɔw ani minnu ko k'olu kalanna o n'o mɔgɔw dɔw n m'a fɔ n k'a bɛɛ dɛ n b'a fɔ ka kuma n bɛ nɔgɔ b'a la pewu n ka bonya bɛ Mali karamɔgɔw kan n ye karamɔgɔ ɲuman dɔ ka kumakan kalan aw bɛɛ lajɛlen y'o mɛn nka ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ lajɛlen ma maa maa ni ŋanijɛ ka jugu ala k'i lebu maa maa ni bɛ Mali ko la ala ka barika don i la ala ka Assimi kɛ kalo yelen ye ala ka Assimi ka baara ɲɛbolo mɔgɔ tɛ fɛ ka Mali ye ala ka hakili ɲuman d'o tigi fana ma armée kɛlen bɛ ka monter puissance la armée bɛ ka recrutement kɛ filani dɔgɔnɔko kɛlɛ o banna pewu maliyɛnw bɛ tamaseki contre la o banna pewu i kɛra tamaseki ye o i kɛra kadɔ ye o i kɛra dɔgɔnɔ ye o i kɛra maninka ye o i kɛra maraka ye o bɛɛ de bɛna don armée kelen na a bɛ fɔ de ma ko armée malienne ni mun ko kɛ i bɛ siyako kɛlɛ de la i bɛ t'o fɔ dugu wɛrɛ la kɛlɛ tɛ maliyɛnw ni tamaseki cɛ kɛlɛ tɛ maliyɛnw ni dɔgɔnɔ cɛ kɛlɛ tɛ maliyɛnw ni fɛn kɛ a bɛɛ ye faransi ka naga kan de sarabiya kan de ka siyaw bila ɲɔgɔn na siya bɛɛ y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ ko k'an ye maliyɛn kelen de un et indivisible awa on va libérer ce pays ensemble kidalikaw bɛna fara an kan tɔnbutukaw bɛna fara an kan bamakokaw kayikaw mɔtikaw kitakaw bugunikaw segukaw sigasokaw wallahi an bɛɛ de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo bi c'est le Mali qui gagne awa an bɛɛ ka président de Assimi ye awa an bɛɛ bɛ dugawu don Assimi ye awa an bɛɛ bɛ Assimi dɛmɛ ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ faransi ka baara i ka agenda wɛrɛ la
ni ma bla jala ba bla goya la parce que France fana ba de irisu ya awa irisu be malla bi de awa irisu ka anti muslimu u ka armamu na te jien roshi Afrique roshi u tala bla Mali ani Algérie u ka batterie anti missile u be de monter Tombouctou ça comme on be au lieu secret d'état de fo surprise u be sara la kana Mali wallahi billahi